chicken breast fillet. Pitpitin. Tapos lagyan ng asin, Paminta. yung ating garlic powder. Spanish paprika. Yes. Saka yung ham, Cheese. sliced cheese po yan. Then i-roll. Ayan. Ganyan lang po. Tapos yung ating cling wrap, ganyan lang. Ibalutin siya and then pag nabalot na, i-ref natin para mag-seal. Overnight. Kasi bubuka yan pag hindi mo sinil. And then ayan, lagyan sa all-purpose flour, sa Egg. egg, saka sa bread. Breadcrumbs. Ayan. Balutin lang, tapos ready to fry. Ayan. Pag prinito, 12 to 15 minutes. Depende sa kapal ng Yes. inyong roll. Okay, balik ta rin din. Tapos ayan na. Cordon bleu, mga best. Wow. Eto na yun.